Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ketujuh di pembelajaran kitab Durusulullah jilid yang pertama. Minggu lalu kita sudah masuk daras yang ke-15. Ini Ad-Darsul Khamis Asyarah. Temanya tentang domir orang kedua untuk jamak mu'annas, yaitu antun. Contoh kalimat tanya, man antunna, siapa kalian? Antunna, antunna domir munfasil di sini sebagai mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhir. Mannya isim istifham, khobar muqaddam. Antuna sekali lagi domir munfasil, terpisah. Mutasilnya aina ummukunna, kunna, di mana ibu kalian? Aina isim istifham wa huwa khabar muqaddam, ummu mubtada wa huwa mudhaf, kunna domir muttasil wa huwa mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi kalau bersambung dengan isim ummu sebagai mudhafun ilaihi. Itu materi kita daras 15. Sekarang latihannya. Latihan halaman 89 ya. Latihan ketiga ya. Ya, latihan ketiga sudah. Latihan keempat ya. Yang paling bawah kan? Sahih. Latihan Sahih, keempat. Ustaz. Betul. Latihan keempat. Kita baca Ummu Zainab. Latihannya petunjuknya dibaca. Naam, Da. Ustaz. Da fil amakinil khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mukhatabi anta, antum, anti, antunna. Da. Letakkan di Betul. tempat yang kosong berikut ini dengan kata ganti yang sesuai untuk orang kedua yang diajak bicara atau mukhatab. Anta untuk mufrad, Anta untuk muzakkar, mufrad muzakkar. mufrad muzakarah. Tunggal laki-laki. Laki-laki, Antum Ustaz. Antum, kalian muzakkar. Kalian laki-laki. jamak gitu. Jamak Belum muzakarah. jamak muzakkar. Kalau anti Anti mufrad muannas. mufrad muannas, anti. Kalau antunna Jamak muannas. jamak muannas. Semuanya itu domir yang terpisah. Munfasil, Ustaz. Munfasil. Munfasil untuk orang kedua. Kalian atau kamu? Wahid. Wahid. An anta muslimun. Ada hamzah istifham. Oh, a anta muslimun. Nah, Bagus. Ustaz. Apakah kamu orang Apakah muslim? kamu seorang muslim? Isnan kiri. A anti mariyadhatun. Apakah kamu seorang perawat perempuan? Mari itu sedang sakit. Oh, pasien ya, Ustaz. Sedang sakit. Maridotun ya, Ustaz. A anti maridotun. Apakah kamu seorang Apakah pasien perempuan gitu, Ustaz? sedang sakit? Apakah kamu sedang sakit? Oh iya ya. Alas. Selasa. A anti a antunna tabibatun. Apakah kalian seorang apakah kalian para dokter? Saya arba'ah. Arba'ah. A antum tujarun. Apakah kalian para pedagang? Maaf.
Khamsah. Aanti bintul mudarrisi. Apakah kamu putri seorang dokter? Putri Hmm. dokter itu. Sittah. Ah, akhwat. Aantunna akhwatu Abbasin. Apa kalian saudari-saudarinya Abbas? Sab'ah. Sabah. Aantum tullabun. Apakah kalian para pelajar? Nah, gitu. Baca ulang tanpa diartikan. Enam Wahid. saat. Wahid. A'anta muslimun. Hmm. Dengan a'anti mumaridotun. Bukan. Ulangi. Eh, a'anti maridotun. Hmm. Mm-mm. Terus. A'antunna tabibatun. Sah. Arba'ah. A'antum tujarun. Hmm. Khamsah. A'an eh A'anti bintul mudarisi. Naam. Sita. A'antunna akhwatu Abbasin. Sab'ah. Sab'ah. A'antum tullabun. Itu satu. Naam. Betul. Ustaz. Silakan. Zainab. Ya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Aisyah dah. Hadir, Ustaz. Tafadhali. Da'fi Da'fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mukhatabi anta antum anti antunna. Katakan di Ucapkan. tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan kata ganti yang sesuai untuk orang kedua yang diajak bicara atau mukhatab. Mukhatab. Kalau orang pertama disebut. Mutakallim. Orang ketiga. Ghaib. Nah, Ghaibah. sekarang orang kedua. Mukhatab. 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 Lawan bicara kan. Naam, Ustaz. Langsung Om. Minta diartikan. Anta muslimun. Isnan. Anti maridatun. Sah. Antunna tabibatun. Hmm. Antum tujarun. Sah. Anti bintul mudarrisi. Antunna akhwatu Abbasin. Nah, Antum tullabun. nah, gitu. A disebut Hamzah. Hamzah istifham. Anta domir. Anta domir munfasil wa huwa mubtada. Hmm. Muslimun. Muslimun. Muslimun khobar. Nah, khobar. Marfu di. Marfu'un bidhammah. Sekarang. Aisyah. Afwan Ustaz. Kemudian siha. Langsung. Bismillah. Antum muslimun. Nah. Anti maridotun. Hmm. Anti tobibatun. Anti tujarun. Sah. Anti bintul mudaris. Antum bintul mudarisun. Ulangi Om. Nomor 5. Aan antum bin bintu.
Aanti bintu mudarrisu. Bukan, bukan mudarrisu. Mudarrisi. Iya itu. Kenapa dibaca mudarrisi? Sebagai Kar- apa dia? eh, karena sebagai khobar. Bukan. Khabar nggak ada nih majrur. Oh, Mudarrisi. sebagai apa Ustaz? Sebagai apa dia? Anak tanya. Kamu Naila Siha. Jawab, harfu jawab. Ya Ustaz. Bukan. Ah. Kan ya, bukan harfu jawab. Bentar nih Om. Terus 5 kita merujuk. Terus Dari yang kedua. jalan kelima ya Ustaz. Ah, ini umum. Belum dia. Ingat baik-baik Om. Ini Om. Oh iya, mudhof ilaih. Hmm. Baca tuh. Sayaratul. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul Saya mudhof. al mudarrisi sebagai mudhofun ilaih. Majrur. Bil. Majrurun bil kasroh. Lagi berarti nomor 5. A. A antil bintul mudarrisi. Ah, anti. Sita. A antuna akhawatul abbasi. Abbas. Hmm. Abbasu ya. Abbasu apa Apa? abbasi? Sama seperti ini. I. Oh iya. Sayaratul. Oh, masih tentang mudhof ilaih ya. Hmm. Aantuna akhawatul Aantuna akhawatul Abbasi. Belum. Ulangi. Antun. Aantunna akhawatul Abbasi. Bukan. Bukan. Abbas. Ya afwan, mudofin. Dia nama laki-laki tuh bisa ditanwin. Bisa tanwin ya. Ini. Nama laki-laki bisa tanwin. Kitabu. Oh iya. Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammad. Muhammadin. Nah, itu. Tanwin nama laki-laki. Ini kan. Kalau bergabung dengan mudof, dia ditanwin ya kalau nama laki-laki. Hmm. Muhammadin. Abbasin. Aliyin. Ya kan? Om? Naam Ustaz. Ulangi. Nomor 6. Aantunna akhawati Abbasin. Bukan akhwati. Ulangi. Antun. Antunna a antunna antunna akhawatu Abbasin. Nah, gitu. Mudhof Akhwatu. Tuh gitu. Mudaf. mudhof Abbasin Hmm. kasrotain. Sabah. Anti tulabu Ulangi. tul Tulab apa artinya sih? Tulab. Tulab. pemenuntut ilmu. Apakah kamu seorang Ada sesuainya apa? antum Nah, betul. Lagi. antum tulabu tulabun. Nah, apakah kalian para Apakah kalian para siswa? gitu. Naam. Tadi nomor 5, nomor 6 tuh. Antunna akhwatu Abbasin. Apakah kalian Apakah kalian uh, akhawatuna berarti enggak artinya? Artinya loh. Antunna akhwatu Abbasin artinya apa? apakah kalian Hmm, saudarinya para saudarinya Abbas ya? betul.
Ini Om. Antunna A disebut Hamzah. Hamzah istifham. Hmm. Antunna domir. Domir mutasil. Bukan mutasil ya. A Terpisah. antum. Oh iya terpisah munfasil. Nah, Terpisah. terpisah. Antunna domir munfasil. Wahuwa. Wahwa mudof. Bukan. Bukan mudhof. Awal kalimat. Oh iya itu apa? Bentar Ustaz. Sambil Ini nginget-nginget. juga apa dia? Apa sih ya Allah? Awal kalimat. Awal kalimat. Mubtada Itu. apa? Betul. Mubtada. Awal mubtada. Ulangi ya. Antunna domir. Antun nadomir mun, mut, mun, munfasil Ah, wa mudof. bukan mudhof ya. Apa sih awal kalimat? Tadi udah betul tadi itu jawabannya. Eh, wahwa mubtada. Nah, kenapa diganti-ganti mudhof? Sudah betul. Ulangi. Antunna domir. Antuna domir munfasil wa huwa mubtada. Nah, akhwatu berarti Akhawatu mudof. bukan. Bukan mudhof dulu dia. Kan ini kan mubtada. Antunna kan mubtada. Kalau mubtada berarti setelahnya apa tuh? Khobar. Khobar. Mm-mm. Akhwatu khobar baru Khobar mu, mukodam. jangan bilang muqaddam muqaddam. Apa sih? Khobar saja kenapa ditambah tambah muqaddam? Oh gitu. Akhwatu khobar. Hmm. Baru sebut wa huwa mudhof. Wa huwa mudof. Abasin mudof ilai. Nah, coba ulang sendiri. Aan Disebut. a, a hamzah istifham. Nah, Antuna eh domir munfasil wa huwa mubtada hmm. marfuun bi fathah. Jangan tambah-tambah itu ya. Mubtada saja. Kenapa ditambah-tambah? Tadi saya udah betul. Ya ulang Ustaz bismillah. A antuna a isim istifham. Apa eh, hamzah istifham apa sih tadi? Hamzah istifham. A Ah, antuna domir munfasil wa huwa mubtada. hmm, Akhawatu hmm, apa sih khobar wa hmm. huwa mudhof. Abbas Saya. mudhofun ilaihi. Nah, gitu. Dicatat mau nailas ya. Semoga Allah mudahkan. Tinggal Hmm. dicatat kotak. Ada usaha, Iya. ada usaha. Diusahakan dicatat. Diulang-ulang. Syukran. Nah, Ya, semoga Allah memberikan kepahaman. amin. Syukron jazak. Berikutnya, oke Om. Ummu Zafira. Wahid. Samsat. Wahid. Langsung saja. Aam. Aan ta muslimun. Nah, Yusnan. Aanti maridatun. sah. Sarasa. Aantunna tabibatun. Hmm. Arba'ah. Aantum tujjarun. Khamsa. Aanti bintul mudarrisi. Said. Terus, Aantunna akhwatu Abbasin. Am. Aantum tulabi. Aantum tulabun. Sah. Ulang nih Om.
Antunna akhwatu Abbasin disebut Hamzah. A. Hamzah istifham. Antunna domir. An Antunna domir munfasil wa huwa mubtada. Betul. Akhwatu eh, khobar wa huwa mudhaf. Abbasin mudhafun ilaih. Nah gitu, Muzafirah. Syukran. Afwan Ustaz di sini hujan deras ini begitu terdengar. Masih jelas insya Allah. Syukran Muzafirah. Afwan Ustaz, Syukron Ustaz. Ibu Nur, langsung. Wahid. Wahid, anta muslimun, Hamzah. isnan, Dulu. Wahid, a anta muslimun, isnan, a anti maridotun, Nah, salasa, a antunna tobibatun, arba'ah, a, an, a antum tujarun, homsa, anti bintul mudarisi, sita, a antunna ahwatu abbasin, sab'ah, a, a antum tullabun. nah, uraikan Hamzah. A hamzah istifham, antuna domir Antun. munfasil, wahwa mubtada, ahwatu khobar, wahwa mudof, abbasin mudofun ilai. Nah, bisa Ibu Nur. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Ummu Salamah. Mungkin Nah, diganti Domir ghaib orang ketiga sekarang. Orang ketiga. Jangan anta. Tapi huwa. ahwa. Nah, Ustaz. Ahuwa muslimun, Isnan. isnan. Ahia maridotun, Salasa. hmm, ahunna ya Ustaz ya. Betul. Ahun, Ahun ahunna tobibatun, arba'ah. ah, ahum tujarun, Khamsah. ahia bintul mudarrisi, Sittah. ahunna akhwatu abbasin, Sab'ah. ahum tullabun. Nah gitu. Antuna jadi ahunna. Hunna. Ya kan? Nah, nah Ustaz. Disebut Hamzah. Istifham, Hunna. Domir. kemudian domir munfasil wa huwa mubtada. Akhawatu. Akhwatu khobar wa huwa mudhaf. Abbasin. Mudhafun ilaih. Nah, Salamah. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Umudina. Orang kedua Orang kedua kamu mukhotob ya Ustaz ya. mukhatab. Mukhatab. Oh, ndam. Wahid, anta muslimun, Isnan. isnan. Anti maridotun, salasa. Salas. Antunna tobibatun, arba'ah. Tabibatun. Antunna tobibatun, Arba'ah. arba'ah. Antum tujarun, khamsah. An- Anti bintul mudarrisi, ah, sita. Antunna ahwatu abbasin, ah, sab'ah. Antum tullabun, ah.
Kalau ada pertanyaan kayak gitu, misalnya Ummu Dina ditanya, misalnya kan, Ummu Ya, Dina Ustaz. ditanya, anti maridotun? Jawab Ummu Dina apa? Oh, la, ana sehat. Ana Apa sehat? sahih, Sehat. sahihatun. Oh, ana sahihatun. Hmm. Ana sahihatun. Anti La, maridotun? ana sahihatun. Hmm. Anti mudarrisatun? La, ana tolibatun. Talibatun. Tolibatun. Anti muslimatun? Naam, ana muslimatun. Nah, positif. Naam. Iya, betul. Saya muslimah. Ya, naam. A disebut Hamzah. A harfun istifham. Mm-mm. Nanti domir munfasil wa huwa mubtada. Maridotun. Maridotun. Khobar. Marfu'u bidomah. Nah, Di anahu ismun mufrad. anahu ismun mufrad. Bagus. Jamaknya apa? Apakah kalian semua Ah, ya perempuan kemarin apa ya? sakit? Maridotun. Nah, antunna. Antuna maridotun. Nah, jawabannya la nahnu La, nahnu sahiha. sohihatun. Betul. Sohihatun. Sahih panjang. Sahihat. Sohihatun. Syukran, Mulina. Lancar kan? Ya bisa? Alhamdulillah. Jazakallah Alhamdulillah. khairan Ustaz. Thank you, Om. Ummu Syifa. Fadli Ummu Syifa. Ya, Ustaz. Orang Wahid, ketiga. Orang ketiga coba. Dia, mereka. Goib, Ustaz. Mhm. Bismillah. Wahid, ah, ahuwa muslimun. Isnan. Isnan, ah, ahia maridotun. Salas. Salasa, hunna tobibatun. Arba'ah. Arba'ah, arba'ah, ah, hum tujarun. Mhm. Khamsah. Sitah, khomsah. Ahia bintul mudarrisi. Sit. Sitah, hunna akhwatu Abbasin. Mhm. Sab'ah. Samaniyah, Sab'ah. Sabah, Sabah, ahum tullabun. Ahum tulabun. A disebut Hamzah. Hamzah istifham. Tul Hum. hum domir munfasil wa mubtada. Tullabun, Tulabun. tullabun, khobar Marfu. ma- marfu bidommah li'annahu uh, jam'ul uh, jam'ul muzak jam'ul taslim. Iya, Betul. Jam'u taksir. ya, jam'ul taksir. Tulab. Talibun tulab. Tajirun tujar. Hajun hujaj. Betul. Fu'al. Syukran. Musyifat bagus. Apa Ustaz? Jazakallah khair. Ummu Hamriyanah. Hadir Ustaz. Fadli Om. Anta muslimun, Nah, anti mariyadotun, antunna, Maridatun. anti mariyadotun, Mm-mm. antunna tabibatun, antum, antum tujjarun, anti anti bintul mudarrisi, Mm-mm. antunna akhwatu Abbasin, antum tullabun. Nah, jumlahnya jumlah apa semua?
Jam, Jumlah. jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah nggak ada fi'il kan? Nah, Ustaz. Berarti kalau jumlah ismiyah udah pasti mubtada Mubtada dan dan khobar. khobar. Mubtadanya berupa domir, mun, Dhamir munfasil. Wahwa fasil, khobarnya isim zahir mufrad. A disebut hamzah, hamzah istifham. anti domir, Domir munfasil. Wahwa muftada. Maridotun. maridatun. Khobar. Marfu bid dhammah. Wahwa Sahih. Li'annahu ismun li'annahu ismul mufrad. gitu. Nanti bisa diganti nama perempuan tuh. Apakah Maryam sedang sakit? Nah, Ustaz. Maryam, Maryamu maridotun. Gitu. Amaryamu maridatun. Apakah Ali sedang sakit? Ali, Aliun, maridun. Maridun. Aliun maridun. Gitu. Bisa kan? Muhammadiyah. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Nomor 1 sampai 7 langsung. Bismillah. Anta muslimun? Anti maridatun? Antunna tabibatun? Ya. Antum tujjarun? Ya. Anti bintul mudarrisi? Mm-mm. Antunna aha, antunna akhawatu Abbasin? Sahih. Antum tullabun? A disebut hamzah, Disebut hamzah istifham. anti, domir, Anti domir mufasil wa huwa mubtada maridatun. maridatun khobar Mm. Anti marfu munfasil. bidamma Mm. Li'annahu ismun. li'annahu isim mufrad Nah. Jadi anti domir apa dia Om? damir mufasil Munfasil artinya apa? terpisah Lawannya mut, muttasil mutasil dari anti apa? muttasil dari anti ti Bukan, bukan ti. ki ki Ti, nah. Contohnya, apakah ibumu sedang sakit? uh, um, ummu ummuki Nah, mari ummu dotun. maridatun ummuki maridatun Apakah anak perempuanmu sedang sakit? bint bintuki maridatun Apakah saudari perempuanmu sedang sakit? uhtuki maridatun Ki, kalau ki domir domir muttasil mutasil artinya apa? Mutasil bersambung bersambung dengan apa? bersambung dengan eh, kata Kata kerja atau kata benda? kata bendanya Kata benda berarti sebagai apa tuh? Ki-nya sebagai ki, ibu kamu, umuki. Sebagai apa dia? sebagai Sebagai apa apa? ya sebagai mudofun ilahi Mudofun ilaih dari ummu mudof ki nah mistas domir ki mudofun mutasil ilahi
Gitu. Domir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Nah, gitu. Kalau munfasil sebagai Mufassir sebagai mubtada. nah gitu, mubtada terpisah. Bagus, alhamdulillah, Bu Fitri, syukran. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Asmi langsung, Ummu Asmi. Wahid. A'anta muslimun? Naam. A'anti mariyadatun? Sah. A'antunna tabibatun? Hmm, A'antum tujjarun? betul. A'anti bintul mudarrisi? Sah. A'antunna akhwatu Abbasin? Nah. A'antum tullabun? Nah, Ummu Asmi, Nah, Ustaz. jawab ya. Anda tanya ke Ummu Asmi, jawab naam, 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 naam. Naam ya. Nah, nah Ustaz. Anta muslimun. La, ana muslim. Naam, Ana naam, muslim. naam, naam, naam. Oh, astagfirullah. Naam. Oh, afwan Ustaz. Naam, Anta ana muslimun. Naam, ana muslimun. Anti maridatun. Naam, ana mariyadatun. Antunna tabibatun. Naam, nahnu tabibatun. Nah, nahnu. Jamak nih kan? Naam, Ustaz. Antum tujjarun. Naam, nahnu tujjarun. Antil anti bintul mudarrisi. Naam, ana bintul mudarrisi. Antunna akhwatu Abbasin. Naam, nahnu akhwatu Abbasin. Antum tullabun. Naam, nahnu tullabun. Oh, negatif. La, La, nahnu. nahnu tabiba. Nahnu tabibun. Nahnu Nahnu. atibba'un. Bagus. Atibba'u. Oh, Atibba'u. nahnu Aghniya'u. atibba'un. Naam, Ustaz. Syukran, Ummu Asmi. Syukran. Afwan Barakallahu Ustaz. fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ummu Andi. Tafadhali, Om. Bismillah. Antuna muslimun. Bukan. Bukan antunna Hmm? dia. Ulangi. Astagfirullah. Muslim. Laki-laki. Antuna muslim. Ya. Bukan. Antuna muslimun. Bukan. Hah? Bukan. Nanti Nah, dengar Ustaz dulu ya. gimana? Dengar dulu Nah, ya. nah Ummu Ustaz. Ummu Aden ada. Aden hadirah. Ummu Aden nomor satu. Afwan Bismillah. Ustaz, bisa buka speaker tadi. Nah Fadli. Ustaz, Wahid. anta muslimun, Bagus. anti maridotun, Naam. antunna tobibatun, Arba'ah. arba'ah, antum tujjarun, Khamsah. khamsa, an anti bintul mudarrisi, afwan Ustaz. Mudarrisi. Naam. Sittah. Sita, antunna akhwatu abbasin, Sab'ah. sab'ah, antum tullabun, Bagus. Syukran, Ummu Aden. afwan Ustaz. Sekarang Ummu Andi. Wahid. Kembali Ummu Andi. Ulangi. Nah, Ustaz. Bismillah. Anta muslimun. Bagus. Anti maridotun. Sah. Antuna tobibatun. Hmm. Antum tujjarun. Bagus. Anti bintul mudarisi. Naam. Antuna ukhwatu abbasin. Naam.
Antuna tullabun. Ulangi. Kalau tulab jamak dia. Oh, tullah. Bukan itunya, domirnya yang diulangi. Domirnya. Antuna tullabun. Bukan. Tulabun muzakkar. Bukan antuna. Jangan antuna, antuna, antuna terus. Beda dia, Om. Jamak. Jamak. Mm-mm. Jamak muzakkar. Jamak Tadi muzakkar. ini nomor 4 betul. Seperti nomor 4 tuh. Pas Oh, di atas. antum tullabun. Nah, gitu, Om. Tulabun, tujarun sama. Ini kan, Om? Nah, Ini Ustaz. tuh. Mu'andi tuh. Antum tulabun. Disebut dengan hamzah. Hamzah istifham. Antum domir. Domir muttasil. Bukan Ya. mutasil ya. Terpisah. Domir antum. Oh, terpisah. Domir munfasil. Wahwa Wahwa mubtada. tulabun. Tulabun khobar. Marfu. Marfu bidomah. Nah, lepas ini catat, Om. Catat biar nggak lupa lagi. Nah, Ustaz. Terus. Mu'andi bagus. Apaan? Udah semua ya. Udah semua, Om. Latihan berikutnya saja kita. Latihan berikutnya. Mu'adan mungkin. Latihan kelima. Halaman 90. Yang di layar Ustadz Afan Ana nggak buka Nah, di kitab. buku. Sama di buku juga. Layar di buku sama. Ana Latihan lagi kelima. dok fil amkinatil khodiyati fil jam fil jumalil atiyati domirun domiron muttasilan lil mukhotob ka kum ki kunna. Letakkan Letakkan. tempat yang kosong berikut ini dengan kata ganti yang tersambung untuk orang kedua yang diajak bicara. Nah, damir yang mutasil bersama mutasil. Nah, tadi kan munfasil, ya kan, Om? Yang Munfasil. Orang mutasil. Ka untuk mufrad. Ka untuk mufrad muzakkar, Kum. kum untuk jama muzakkar, Ki. ki untuk mufrad muannas, Kunnah. kunna untuk jama muannas. Nah, semua damir mut. Domir muttasil. Domir Apa yang arti mutasil? domir yang bersambung dengan isim sebelumnya Sebagai. sebagai mudhofun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Nomor 1 ya. Langsung. Wahid. Aina baituki ya ikhwanu. Ikhwan. Ikhwan. Para ikhwan. Nggak mungkin Eh, baituki. nah, Nanti Ustaz. mereka marah. Aina baitukum ya ikhwanu. Gitu. Di mana rumah kalian? Kalian wahai saudara. Wahai para Para. saudara. Hmm. Wahai para saudara. Terus sebelah kiri. Ahadza ya. Ahadza kitabuka ya Hamidu ya Hamidu. Apakah ini Apakah ini bukumu wahai Hamid? bagus? Salah satu. Salah apa? Apa ini Ustaz? Jam ya. Jam. Kamu bagus, wahai Laila. Nama Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam kamu bagus, indah. Yang kamu Hai, bagus wahai Laila. Arba'ah.
Man abukum ya man abukunna ya akhwat ya Tuh. akhwatu. Hmm. Siapa Siapa bapak para kalian? bapak kalian, wahai Bukan para para dia. saudara? Bukan para dia. Bapak Apa? saja satu bapaknya. Siapa bapak kalian, para akhwat, para saudara, para saudari? Hmm. Khamsah. Mas Mugi ya uh ya akhi, Mas Hmm. Muga ya akhi, Nah, ya masmuka. ya akhi. Siapa? Siapa namamu, wahai saudara? Ku. Ku. Nah, Ustaz. Siapa namamu, wahai saudaraku? Said. Mas Mugi ya ukhti. Siapa namamu, wahai saudariku? Sabah. Ummuki fil baiti. Hmm. Oh, mungkin fil bait. Boleh juga sih. Jamak. Itu nomor 7 bebas tuh. Nah, Ustaz. Ummukum fil baiti juga bisa ya. Bisa Ummukum. semuanya. Fleksibel. Semua Karena domir bisa, Ustaz. nggak ada ketentuan, nggak ada iya, ikhwan, iya, akhi, ya kan? Nggak, cetakan Ustaz. lain ada tuh. Cetakan Ma'as ada. Ma, ma asma'ukum ya akho ma asma'ukunna ya akhwatu ya bukan. akhuna ya Iya. ikh ma asma'ukum ya ikhwanu. Mm-mm. Siapa Siapa? nama kalian, wahai saudara, para Nah, saudara? para saudara. Ikhwan, mufradnya apa? Akhun. Akhun. Jamaknya ikhwan atau ikhwatun. Bisa dua tuh. Nah, Ustaz. Kita ulang ya. Akhun, satu orang saudara laki-laki om, Nah, Ustaz. punya dua bentuk jamak. Bisa ikhwan, bisa juga Ikhwan, ikhwan, ikhwan. ikhwatun. Ikhwatun dan ikhwanun. Betul. Ini om, ikh, akhun tuh, akhun, Akhun, ikhwatun, ya kan? ikh. Bisa juga ikhwan, ya om. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Ulang om tanpa diartikan. Nah, Belum muncul di layar, Ustaz. belum muncul. Responding. Berat ya. Anda hapus dulu ya. Biar nggak terlalu berat. Dihapus dulu. Terlalu berat ini. Kalau dihapus, tampil lagi lebih ringan. Insya Allah. Kecil. Kecil. Terus, Ntar, om. nah, Ustaz. Mu Marlina belum ada bukunya apa, Ada, cuma Nah, lagi nggak buka kitab. Oh iya. Punya sih. om. 5 detik. 5 detik. 1,
2, 3, 4, 5. Fadhali Om. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu. Ahadza Nan. kitabuka ya Hamidu. Thalatha. Sa'atuki milun ya Laila. Man abukum ya akhwat. Man abukunna ya akhwatu. Khamsah. Masmuki ya masmuka ya akhi. Sit. Masmuki ya ukhti. Sab'ah. Ummuki fil baiti. Thamaniyah. Asmu ma masmu ma Ma. asmukum ya Ma ikh as. Ma. ma asmaukum ya ikhwanu. Bagus Muadin. Syukran. Afwan Mu, Ustaz. Mu Zainab langsung saja Om. Dijawab tanpa diartikan. Wahid. Ustaz, aina baitukum ya ikhwanu? Naam. Sebenarnya. Saat Dua kiri. saat Ustaz. Belah kiri. Hah? Belah kiri. Oh, iya Ustaz, afwan Ustaz. Ahadza kitabun ya Hamidu. Bukan. Kitab. Ahadza kitabuka ya Hamidu. Saha. Anas. Sa'atuki jamilun ya Laila. Jami. Jamilatun. Astagfirullah. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Ya Laila. Hmm. Arba'ah. Man abukum. Hmm. Man Man. abuhum ya akhawatu. Akhwat tuh kalian perempuan tuh. Ustaz. Oh, man abukunna ya Hmm. akhwatu. Saha Abu Kunna. Kunna. Khamsah. Masmuhu ya akhi. Bukan masmuhu. Eh, masmuka. Hmm. Masmuka Masmuka. ya akhi. Masmuka. Sita. Masmuki ya ukhti. Sab'ah. Fil baiti. A Hmm. um a ummuki. Bisa tak? Betul. Ummuka A bisa ummuki. juga. Ummukum. Ummuki. Ummukunna. Mm-mm. Sama. A ummuki fil baiti. Semuanya. Iya. Mas mais Ma. Asma. asma'uhum ya ikhwanu. Bukan. Bukan Eh, hum. ma asma'ukum. Ya Ustaz. Ya ikhwanu. Sahih. Syukran Ummu Zainab. Pak Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ummu Zafira. Wahid. Langsung. Nah, Ustaz. Aina bat Aina baitukum ya ikhwanu. Isnan. Ahada kitabuka ya Hamidu. Salah. Salasa. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba. Arba'ah. Man abukunna ya akhwatu. Khamsah. Masmuka ya akhi. Sittah. Sita. Masmuki ya ukhti. Sab'ah. A'ummuk A'ummuka fil baiti. Samaniyah. Amaniyah. Ma'asmu Ma'asmukum ya ikhwanu. Asma. Ma Ma'asma'ukum ya ikhwanu. Asma. Nama-nama. Mufradnya apa Om? Ismun. Ismun. Satu nama ismun. Asma. Nama-nama.
Nama-nama jamak. Asmaullah. Asmaullah apa tuh? Nama-nama. Nama-nama siapa? Asmaullah. Nama-nama Allah. Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Ini Om. Ismun. Satu nama. Jamaknya Asmaun. Ya Om. Asmaun. Ya kan? Afwan Ustaz. Aduh. Asma itu nama-nama ya. Jamak. Nama Ustaz. Kalau alifnya maksurah, nama perempuan. Alifnya maksurah. Asma misalnya. Asma. Enggak, alifnya juga seperti ini, mamdudah. Tapi tanpa ditanwin. Oh, Tanpa ditanwin itu asma'u dia. Alif mamdudah. Tapi dia nggak boleh tanwin, nama perempuan. Kalau asma'u, nama perempuan tanpa ya stabil ditanwin. Ustaz di sini hujan. Nah, Terpental tadi Ustaz Afwan. asma'u tanpa tanwin, nama perempuan. Ya. Oh, Ya, Asma binti Abi Bakar. Asma'u binti Abi Bakar. Itu tanpa ditanwin. Kalau asma'un ditanwin, jamak taksir dari Ismun. ismun. Itu. Syukran. Ada nama perempuan Asma kan? Nama Asma. Ustaz. Asma Abu Bakar. Ummu Asma. Pintu Bakar. Nah, Asmi, Ummu Asmi. Beda lagi. Nama Syukran, Ustaz. Ummu Zafira. Afwan Ustaz. Ummu Salamah. Langsung. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu? Ahadha kitabuka ya Hamidu? Salasa. Sa'atuki jamilatun ya Laila? Kalau dicetakan lain ada Hamzah tuh. Asa'atuki. Tapi di sini bukan bertanya ya, Afwan. Nggak ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya Ustaz. Kalau di buku kuliah ada tanda tanya berarti ada Hamzah. Iya. Asa'atuki. Oh, tapi di sini nggak ada hamzah istifhamnya Ustaz. Tapi ada tanda tanyanya. Berarti intonasinya sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Man abu kunna ya akhawatu? Khamsah. Khamsah. Ma ismuki ya sayyidati? Di sini Ya. sayyidati Ustaz. Tapi jangan pakai ma'is. Langsung dia Hamzah wasal. Mas. Masmuki. Kalau anta. Masmuka. Masmuka ya sayyidi ya. Ya. Yang nomor 6-nya. Masmuka ya sayyidi. Nomor 6. Nomor 6. Oh, tadi nomor 5 Masmuki ya sayyidati. Nomor 6 Masmuka ya sayyidi. Ya sayyidi tuanku. Ya sayyidi tuanku. Ya sayyidati puan. 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 Puanku. Pakai P atau nyonyaku. Nyonya. Nyonya. Nah, Ustaz. Sabah. Ummuki fil baiti. Bisa juga yang lain tuh. Ummukum fil baiti. Samaan ya. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Itu semua domir apa? Kaki, kum, kunna. Domir mutasil Ustaz. Bermutasil sebagai mudofun. Mudofun ilai. Syukuran. Musalam bagus. Munailasiha. Wahid. Bila. Aina baitukum ya ikhwanu? 9.
Ahada kitabuka ya Hamidu. Bagus. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Min abukunna Man. Man. oh iya afwan. Man abukunna ya akhwati. Akhawatu. Oh iya ada harf itu ya. Harfu apa tuh? Man kenapa Ustaz? Harfu apa dia? Eh ya Harfu itu nida. harfun nida na'am. Harfu nida. Man abukunna ya akhawatu. Bagus. Masmuki Masmuki ya ustada apa sih ya Sayyidati. Hmm. Masmuka ya akho apa sih itu Sayyidi. Kok beda ya? Sayyidi. Masmuki ya Sayyidi. Sayyidi. Hmm. A'amukum fil baitu. Aum. Fil bait. Aumu. A'umukum fil baiti. Bagus. Semuanya. Ma ismukum ya ikhwanu. Ma asma. Ma as oh, iya. Ma asmaukum ya ikhwanu. Nah, gitu. Ma asma. Sya. Munailah. Alhamdulillah Ustaz. Ini semua dhamir yang bersambung apa terpisah tuh? Ini domir bersambung, domir mutasil. Tasil. Bersambung dengan apa dia? Bersambung dengan harf kita buka dengan apa sih itu namanya? Baitukum. Dengan isim juga. Dengan isim, iya. Dengan isim. Isim Bait. mau dengan isim. Baitunya mudhof. Kumnya mudhofun. Pun ilai. Nah, kan? Oh, ini lah. Jazakallahu khair. Mujamilah lagi izin ya Mujamilah ya. Nah, Ustaz lagi izin. Nah, lah bahas. Dina langsung. Fadli Om. Dina hadirah. Asmi mungkin. Hadir Ustaz. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu. Nah. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Am. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Ya Laila. Kalau bahasa Indonesia ya Laili. Laili. Man abukunna ya akhwatu. Am. Masmuka ya akhi. Sah. Masmuki ya ukhti. Ummuki fil baiti. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Muasmi sekarang coba jawab ya. Jawab Ustaz. dengan jawaban yang tepat. Aina baitukum ya ikhwan. Baitukum. Baituna amamal masjidi. Nah. Aina kitabuka ya Hamidu. Aina kitab. Kitabi kitabi alal maktabi. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Naam, sa'ati jamilatun. Man abukunna ya akhawatu. Abuna Abuna
Siapa? Al-mudiru. Al-mudir. Masmuka ya akhi. Ismi Ahmadu. Wa masmuki ya ukhti. Ismi Asmiyati. Hmm. A ummuki fil bait. La. Ummi fis suqi. Ma asma'ukum ya ikhwan. Asma'una Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun. Ahsanti, bagus. Syukran Ummu Asmi. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Dina nomor 1. Wahid. Tidak ada. Wahid. Aina Fadli. ada Ustaz. Aina baitukum ya ikhwanu? Isnan. Isnan. Ahada kitabu ya ahada kitabuka ya Hamidu. Thalatha. Salasa. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Arba'ah. Man abukunna ya akhwatu. Khamsa. Khamsa. Ah, Masmuka ya ahi. Sitta. Tiga. Masmuki ya ukhti. Sab'ah. Sab'ah. Aum Aummuka fil baiti. Naam, a ummuka fil bait. Thamaniyah. Tamaniyah. Ma'asmu Ma. Ma'asma'ukum ya ikhwanu. Nah, ma asma'ukum. Kemudian satu jawabnya, nomor 1 saja jawab ya. Ya nama Ustaz. Aina. Aina baitukum ya ikhwan. Baitukum baitukum amamal masjidi. Nah, jawabannya bukan baitukum. Ya ikhwan ya. Baitukunna Bukan. Di mana rumah kalian? Berarti rumah kami. Gitu. baiti amamal masjidi. Bukan baiti. Ini kan jamak, Ikhwan, jamak. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Kalian. Berarti rumah kami. Rumah kami. Baituna Nah, amamal masjidi. Hai. bagus. Begitu jawabannya. Apa nih Baituna. Ustaz? Baituna Bait. amamal masjidi. Nah, gitu, Om. Jawabannya orang pertama, nahnu. Ya, Om. Ya, nah Ustaz. Ya. Nahnu. Modina bagus. Ummu Betul Aisyah Ustaz. Anwar. Wahid. Hadir Ustaz. Aina baitukum ya ikhwanu? Isnan. Ahadha ahadha kitabuka ya Hamidu? Salas. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Man abukunna ya akhwatu? Khamsah. Masmuka ya akhi? Sittah. Masmuki ya ukhti? Sab'ah. A'umukum fil baiti? Thamaniyah. Ma asma'ukum ya ikhwanu? Bagus. Ummu Aisyah. Anda tanya Ummu Aisyah nomor 4 ngacak ya. Man abukunna ya akhwat? Abuna fil madrasati. Bukan bertanya tempat dia, bukan. Iya ya, apa Ustaz? Siapa ayah? Siapa ayah kalian ya? Siapa? Abuna Syekh Ahmad, itu bisa gitu Ustaz? Abuna asy-syaikhu Ahmadu. Abuna Asyekhu Ahmad. Syukran.
Aisyah. Afan Ustaz. Ummu Fitri. Wahid. Hadir Ustaz. Bismillah. Aina bai Aina baitukum ya ikhwanu. Isnan. Ahaza kitabuka ya Hamidu. Salasa. Sa Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Man abukum ya akhawat. Man abukunna ya akhawatu. Khamsah. Mas muka ya akhi. Sittah. Mas muki ya ukhti. Sab'ah. Ummuka fil baiti. Thamaniyah. Ma asma'uhum ma asma'u ma asma'u ma asma'ukunna ya bukan. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Nah gitu. Ma asma'ukum. Anak tanya ke Ummu Fitri. Ma asma'ukum. Ya ikhwan. Ma asma'u. Siapa? Siapa namamu? Asma'u. Asma'u. Nama. Asma'una. Makan. Asma'una. Bagus. Asma'una. Asma'una Muhammadun. Wa. Wa Ahmadun. Wa. Wa Hamidun. Bagus. 3 orang kan? Jamak Nah, Ustaz. Betul. Ummu Fitri. Apa Ustaz? Ibu Nur. Wahid. Nah, Ustaz. Wahid, aina baitukum ya ikhwanu. Isnan, ada kita buka ya Ahmadu. Salasa, sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah, man abu kunna ya akhwatu. Khamsah, mas muki ya akhi. Sita, Bukan Mas Muki. mas muka ya akhi. Sita, mas muki ya ukhti. Sab'ah, ummukunna fil baiti. Samani, masmuku ma asma'ukum ya ikhwanu. Ummu Ibu Nur. Nomor 5. Mas muka ya akhi. Mas muka. Ismi Ahmadu. Bagus. Ismi Ahmadu. Syukran. Bu Nur. Apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Ummu Syifa. Fadli. Bismillah. Nah, Ustaz. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu. Isnan. Ahadha kitabu. Ahadha kitabu. Nah, Ustaz. Naam. Marhum. Ya, isnan. Ahadha kitabu ka ya Hamidun. Ya Hamidu. Salasa. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Man abu kunna ya akhwatu. Khamsah. Masmuki ya masmuka ya akhi. Sittah. Masmuki ya ukhti. Sab'ah. Ummukum fil baiti. Samaniyah. Ma ma ma
uh, us usmu ma usmu Asma. Nah, ma asma itu. ma asma'ukum ya ikhwanu. Nah, gitu. Apa artinya tuh? Ma asma'ukum ya ikhwan. Siapa nama mereka, para lelaki? Bukan nama mereka. Siapa? eh, siapa nama-nama? Nama-nama apa? Siapa nama-nama kalian? Nah, gitu. Kalian. Siapa nama-nama kalian, wahai para lelaki? Nah, jawabannya asma. Asmauna, Nah, nama-nama kami gitu. Asmauna. Asmauna, Muhammadun Hmm? wa wa Hamidun wa Sa'atun. Wasa'dun. Sa'dun. Usaha musyifa. Insyaallah Ustaz. Allah. Ummu Hamriana. Wahid. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu. Nah, Ahadza kitabuka ya Hamidu. nah. Sa Sa'atuki jamilatun ya Laila. Man Arba'ah. abu man arba man abu kunna ya akhwatu. Khamsah. Khamsa masmuka ya akhi. Nah, Masmuki ya ukhti. Sita. Sab'ah. Ummukum fil baiti. bagus. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Nomor satu, anak tanya ke Ummu Hamriana. Aina baitukum ya ikhwan. Baituna amamal masjidi. Bagus. Baituna. Rumah kami. Syukran. Ummu Hamriana. Syukran Ustaz. Ummu Andi. Wahid. Bismillah. Wahid. Aina baitukum ya ikhwanu. Bagus. Ahadza kitabuka ya Hamidu. Sahih. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Arba'ah. Arba'ah. Man abukuna man abukunna ya akhwatu. Khamsah. Hamsa. Masmuki ya Sayyidati. Bagus. Sid. Sita. Masmuki ya Sayyidi. Sab'ah. Sab'ah. A'ammuki fil Aum. bait. A'um. A'ummuki fil baiti. Thamaniyah. Semuanya. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Nah, gitu. Nomor satu. Ummu Andi jawab. Aina baitukum ya ikhwan. Di mana rumah kalian? Bait baituki Bukan. eh Bukan baituki. baiti Bukan juga. baitukun baitu bait di mana? Rumah Baituna kami. rumah Nah, kami. betul. Baituna. Sahih. Bait baituna amamal masjidi. Bagus. Baituna fi Bait jambi. baituna fil jambi. Nah, syukran. Ummu Andi. Syukran Ustaz. Siapa lagi yang belum latihan ini, Om? Mau ada yang sudah ada semua ya? Siapa lagi yang belum? Alhamdulillah udah Ustadz. Udah ya? Nggak ada yang ketinggalan, Om?
Kalau sudah, Sudah semua dua pilihannya latihan Ustaz. saja. Kita sambung besok dua latihannya, latihan ke-7, latihan ke-6 dan ke-7 insya Allah baru selesai besok. Syukur semuanya Mbak sekalirannya. Jangan lupa di murojaah dan diulang-ulang biar hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Oh, barakallah. Sungguh-sungguh belajar ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ila liqa.